Pilipinas Super League Davao City qualifying leg semifinals game 5 between NTV Wolves and Pitat Vultures. Ang winning team na to is NTV Wolves with our super player of the game, Mr. Junel Balansag. So sir, unsay feeling nimo karon no na nidaog niyang team o ikaw ang mong super player of the game? Para sa ko kay kanang happy mi na dog mi tapos ginatuman na mo ang unsang ihatag na programa ni coach sa mo og mao lang to kanang padayon lang mi og nagsaling mi sa Ginoo na madaog mi karon og sa mo ang dula og ma kay paningkamutan gyapon na mo og mag-step up mi tanan og ampo lang may kanunay sa amo ang pagdula na walay madisgrasya. Nabay specific advice or instruction sa imo si coach para sa dula karon? Ihatag lang na mo ang best og stay confident kung kinsang open kailangan mo tira og ginabuhat lang na mo ang sistema na mo na amo perme ginapraktisan do lang ko. Kano 4-0 mo going to finals tomorrow no. Unsa ka confident na modaog ugma kay siyempre daog mo perminti no nya. Kuan mo kanang sa i-rate nimo ang 1 to 10 imong confidence ug mga modaog. Paningkamutan na mo na dili man mi kaingon na makadaog dayon mi kay siyempre nagprepara pud ang kalaban o kabalo pud mi sa mong team na nagprepara pud mi og ihatag lang na mo mong best ugma kung unsang mahitabo. Di lang may magpabaya sa mo o tuman lang mi sa mong sistema gyapon na gihatag ni coach. Angay nga pasalamatan og shoutout. Salamat ko sa among sponsor, especially ila coach o mga family na nagsuporta sa mo na sa mong malay sa akong lola og lolo og siyempre sa akong idol, shoutout na nag-duty karon. Ikan, kinsa imong greatest of all time, Jordan or LeBron ngano? Kobe. Kobe nga naman. Kobe mentality man. Okay, congrats. Good luck tomorrow.